Hi guys! Karon guys, nanangutana nako guys ug unsa akong maistorya ng mangayo unya mo demand. Ang paghatag guys no, dili man na obligado guys. Depende ra man na sa tao ug muhatag ba sila. Ang saktong paghatag guys, kanang dili bugat sa imong kabubuton. Kanang mga tao nga mo demand guys, dili na tinuod na kinahanglan. Kaya ang mga tao nga nagkinahanglan, malipay na sila ug naimuhatag nila guys, madako man o magamay. Kita sang tao guys, naputay sense o kinsa gyud ang angay tabangan. Para nako guys, ang angay tabangan kanang naning kamot bisan pa man sa kawadon. Usahay sad guys, ganahan ta mo tabang pero wala ta ikatabang. Mo nang ingon nga iya na lang jud ta og paningkamot guys. Kana bitang makililimos guys, dili jud ko ganahan mohatag og kwarta ana guys. Mohatag pa ko og pagkaon guys kaysa kwarta. Magsalig man gud na sila guys og mohatag ka og kwarta, magsige na lang no nagpangayo guys.